Ayan. Anong ginagawa ng Mumu? Ah, saan? Saan? Wala naman eh. O, iyak, iyak muna, iyak. Iyak! Iyak si Jeje, iyak. Oh, gutom na pala, gutom mo. Baha! Asan si Ross? Asan si Ross? Yes. Asan si Rhea? Yeah. Asan si Tatay? Yes, I. Asan si Mama? Mama. Asan si Papa? Papa. Asan si Bebe? Papa. Asan si Nene? Yeah. Asan si Jeje? Sisi. Si Lolo? Yo. Yo. Si Yoya? Si Lola? Asan? Ah, natutulog. Oh, natutulog pala si Lola. Oo. Nanay, natutulog pala si Lola. Sigurado ka? Ayun, 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 ayun. Asaan? Oo. Asan si Daddy? Jeje. Asan si Bebe? Asan si Bebe? Bebe? Sabihin mo, bye-bye! Bye-bye!